一定要把他们找回来。你这么进去是不会活着回来的。Ay, Blossom. Mauni mong iring nga bago. 我还不如和我的姐妹们。 Sige, katulog. Kaon-tulog lang na siya. Napagid sila misa. Sus, Pai Shui Ginoo. and her younger brother Pai Yun, together with Sige, four siya other katulog. childhood girlfriends, they grew up with Muna akong eagle-loving kauban sa family. balay. Later, Ako naman isa. Loving and Tapos Pai iro went sa gawas. abroad and worked Tapos, for an international ano, construction company. gitagaan ko niya og kuan They nga joined siya og an iring. UN Di ako midal-an og rescue iring. force as volunteer Kaya wala na and ako kauban trying to diri sa become balay kay siyempre life-saving gusto kay na akong heroes iring og iro. to save other team members Mo nang and gidalhan ko Loving's niya diri life. sa balay. Pai May yang kuan sa sacrificed his kuha, life regalo in niya the sa kuha battlefield. sa mansari. That's why Sobrang when kulit, Loving grabe. came back alone, Tapos Pai pag Shui was ano, very angry with them. pag umaalis ako, tumatayo ako, andyan talaga siya. Hindi ko alam, lagi siya nakabuntot. 这是你弟弟留下的遗物，你留着吧。